Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hannan al-mannan al-mutafaddali bit-tawli wal ihsan alladhi hadana lil islam wal iman وجعلنا خير أمة أخرجت للناس في آخر الزمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولد أدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان صلى الله عليه وسلم في كل آن. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua. Walaupun kita dalam keadaan bermaksiat, Allah tetap memberikan limpahan nikmat tersebut kepada kita semua. Tak lupa khatib berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa. Dan ketahuilah bahwa salah satu kunci sukses agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah yaitu dengan melawan segala hawa nafsu kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan hawa nafsunya, karena hawa nafsu adalah suatu hal menjadi pongkol dari segala keburukan yang ada. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Nafsulah yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal kemaksiatan kepada Allah. Nafsulah yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala raqabal akla fil malaikah biduni syahwah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal terhadap para malaikat tanpa memberikan syahwat kepada mereka. Wa raqabas syahwa fil bahaim bidunil aql. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syahwat kepada seluruh binatang dan hewan tanpa memberikan akal kepada mereka. Faman ghalaba aqluhu ala syahwatihi kana khairan minal malaikah. Barang siapa yang akalnya mampu mengalahkan nafsunya untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka orang itu lebih baik daripada malaikat yang ada. Faman ghalaba syahwatuhu ala aqlihi kana syarran minal bahaim. Barang siapa yang syahwatnya dikalahkan oleh nafsunya, nafsunya mengalahkan daripada akalnya untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka orang itu lebih hina, lebih rendah, lebih buruk daripada binatang-binatang yang ada di bumi ini. Oleh karena itu hadirin, hawa nafsu adalah suatu hal yang menjadi musuh nyata bagi kita semua. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, "A'da aduwika nafsuka allati baina janbayk." Musuh yang paling besar, musuh yang terdahsyat ada dalam diri kita semua, yaitu hawa nafsu. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntung bagi mereka yang menjadikan akalnya sebagai raja sedangkan nafsunya dijadikan budak. Fawailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Maka rugi, hina bagi orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai raja sedangkan akalnya dijadikan sebagai budak. Wal ya'udzu billahi min dzalik. Dahulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan bersama para sahabatnya, sehingga tubuh mereka semua berlumuran darah dari kepala hingga kaki.
Namun Nabi SAW beliau mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kini kita akan kembali dari peperangan yang kecil dan akan menghadapi peperangan yang besar. Maka para sahabat terheran kepada Rasulullah, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada musuh yang lebih besar dari ini, peperangan lebih dahsyat daripada ini? Maka Nabi SAW mengatakan, musuh yang terbesar ada dalam diri kita semua, yang tidak kita sadari, yaitu hawa nafsu yang selalu berada dalam diri kita semua. Berapa banyak orang saleh, orang berakal, mereka tergelincir dalam kemaksiatan lantaran mengikuti daripada hawa nafsunya. Padahal jelas ketika hawa nafsu sudah menjadi pengendali, maka kita akan dikendalikan ke dalam lubang kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika beliau berperang melawan orang-orang musyrikin, dan di tengah peperangannya pedang musuh orang itu terlepas, dan orang kafir itu meludahi wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalkan orang itu, bukan memenggal daripada lehernya, sehingga orang kafir itu bertanya, hei Ali, kenapa engkau meninggalkan diriku, bukan menebas daripada leherku? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, sebelum kau meludahi wajahku, aku berperang karena Allah. Namun setelah kau meludahi wajahku, aku khawatir, aku takut, aku berperang karena mengikuti hawa nafsuku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya untuk selalu mengerjakan sesuatu mengikuti daripada hawa nafsunya. Jangan berharap kebaikan ketika nafsu yang mengendalikan. Jangan berharap kemuliaan ketika nafsu yang mengarahkan. Idza anta taba'tal hawa gadakal hawa ila ma fihi alaika magali. Jika engkau selalu mengikuti hawa nafsumu, maka dia akan menuntunmu terhadap perbuatan-perbuatan yang membuat kamu tercela, terhadap perbuatan-perbuatan yang membuat kamu hina. Oleh karena itu hadirin, marilah jaga hawa nafsu kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa melawan segala nafsu kita, dan kita dinobatkan sebagai hamba-hamba yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus daripada dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alani wa iyyakum minal muttaqin. Wallahu yaqulu wa biqawli yahdil muhtadun. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله العزيز الغفار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونسأله السلامة من دار البوار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده القهار، وأشهد أن سيدنا محمد المختار إمام المتقين الأبرار. ويا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه واحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين، خصوصا على أولى الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق، وعلى الزوج البنتين
سيدنا عثمان ذي النورين ولا ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب ولا سيدة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وارحمنا وأنت خير الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.